Amun sa Were kiko itu ngale? angal. Hey. Kiburan television. Acha Mungu. TV. Cha nagton. Pokok kau ini mesti dapat cian. Ach. Kiyo na chinat. Kau ngalam presiden man. Iya. Kau alen nyumere nona ki motor itu ant. Amemwa. Kau alen nyumere nona. Iya. Alen jelah aku. Kalau mere nona cian si. Iya. Kau alen musyo. Kiyo po putai police station mana only am na pura supermarket ni. Iya. Jadi kita fika musyo ya. Donon. Nga maganu were ko nyiru chita ka ol. Kiya mron. Kol me chaya tasakan ol sakan ne kya. Chagi tur to chagli ne Iya. biking also. Kigunu Nga mas. ne tenon. Kuyo le chichi kalian. Kama presiden mwenyewe. Iya. Kule mwenye analeta kichwa. Iya. No chursi. Mwenye anaiba na kuchukua vitu kwa supermarket. Iya. Akwa kusumbua police station. Bas. Hiyo mguu inaenda. Arau gele. Ngebuna. Kata. Ngebuna che 2027. Kibune 2027 more nore. Iya. Sabe kibira ko raid. Hindu ya check boys magi boys ke. Iya. Hindu boys ke. Or boy ke chana ngmar nore ke tur. Woi yani were kita nomwe bityo. Ke chana ke ne na. Onge ngolonjin. Ngolonjin jito lakwe ngara. Amugi boys ke were. Iya. Wase wa mata. Iya. Nyumba gume. Boys ke to. Man. Ge ngolonje ke chana. Ge ngolonjin kichana. Ngolonjin kichana kyo ngini were. Matem niso. Wait so 2027 gebe Yes, gebe yes, sir. gebe Gebe dito dito ko lage. also. Agebe gebe ko raid. Emele so gitoru ala. Inakatwa. Aya. Mguu inaenda. Eh.